জগতরে পরা বাজুছি নাগরা দুঃখ হারি জগন্নাথ জগন্নাথ কলে যায় ও নাথ রে আউ কি হরিব দুঃখ জগন্নাথ কলে যায় ও নাথ রে আউ কি হরিব দুঃখ চৌবাহা নহিলেটি যাহা দেখি মো জীবন বৃথা সাহা চৌবাহা নহিলেটি যাহা দেখি মো জীবন চৌদিগে পুরী জীবটি প্রসরি লুচিব কাহি কথা জগন্নাথ কলে যায় ও নাথ রে আউ কে হরিব দুঃখ গজপতি বলে প্রভু যেবে বলে গজপতি বলে প্রভু যেবে ভলে ন শুনিবে মোর গুহারি পড়ু মো বিশ্বাস পড়ু শ্বাস বড় দয়াবন্ত হরি জগন্নাথ কলে যা ও নাথ রে হউ কি হরিব দুঃখ জগন্নাথ কলে যা ও নাথ রে হউ কি হরিব দুঃখ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଦେବୀ ରାଜି ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଦର୍ପକ ଦର୍ପଣେ ଥିଲା ମାଜି ଚାହିଁ କୁମର କାତର লেখি আরম্ভিলা বসি বিনয় পতর জানকী বল্লভ পদে চিত মোর থাউ রাজসুতা প্রীতি কৌশল্যাকু চিটাউ বন্ধুতে মন্তে মু তোর ସବୁଠାରେ ବିକାଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ କୟର
ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ଯିଏ ଯାହାର ତାହାର। দর্শক বন্ধু আজি প্রণাম ওড়িশার যে অতিথি রয়েছেন সে একাধারে জনে গীতিকার কণ্ঠশিল্পী সঙ্গীত নির্দেশক তথা আরেঞ্জর নিজের সুললিত কণ্ঠ ও গীত পাই সে হাতেইছেন অনেক প্রশংসা ও প্রশস্তি। তবে স্বাগত করিবা আম সহিত আজি অতিথি অনেক রবীন্দ্র কুমার পারিক। চলন্তু স্বাগত করিবা কার্যক্রমকু আগকু নেবা। রবীন্দ্র বাবু স্বাগত করছি কার্যক্রমকু। নমস্কার। আমি কথা হেবা গীত শুনিবা কিন্তু প্রথমে মো যে দুই সহযোগী অনেক তাঁর পরিচয় টিকে আপনার মুহর জাঁয়া চাহিবি। म्यूजिक्रे দুই ভাইঙ্কর পরিচয় টিকে দিয়ে দিও। আমার তবলা প্লেয়ার অনেক ধনেশ্বর দাস, কিবোর্ড প্লেয়ার প্রভাকর। ঠিক আছে, আজ এই দুই সহযোগী আজ আমକୁ এই কার্যক্রমকে আগকু নেবাপাই এবং আউ টিকে সুন্দর করিবাপাই সহযোগ মধ্য করিবে। আমি গোটে ভজন কার্যক্রম আরম্ভ করিবা। ধন্যবাদ। প্রণাম ওড়িশা को কোটি কোটি ধন্যবাদ দগুছি। সর্বপ্রথমে গোটে সুন্দর ভজনটিଏ। জগতরে পরা বাজুছি নাগরা দুঃখ হারি জগন্নাথ জগন্নাথ কলে যায় ও নাথ রে আউ কি হরিব দুঃখ জগন্নাথ কলে যায় ও নাথ রে আউ কি হরিব দুঃখ। চৌবাহা নহিলেটি যাহা দেখি মো জীবন বৃথা। সাহা চৌবাহা নহিলেটি যাহা দেখি মো জীবন বৃথা। চৌদিগে পুরী জীবটি প্রসরি লুচিব কাহি কথা জগন্নাথ কলে যায় ও নাথ রে আউ কে হরিব দুঃখ। গজপতি বলে প্রভু যেবে বলে গজপতি বলে প্রভু যেবে ভলে ন শুনিবে মোর গুহারি পড়ু মো বিশ্বাস পড়ু মো নিশ্বাস বড় দয়াবন্ত হরি জগন্নাথ কলে যা ও নাথ রে আউ কি হরিব দুঃখ জগন্নাথ কলে যা ও নাথ রে আউ কি হরিব দুঃখ। খুব সুন্দর, বহুত বঢ়িয়া। রবীন্দ্র বাবু এই সঙ্গীত আপনার ভিতরে কেবেঠার আসছে সঙ্গীতর কলা? সঙ্গীত পরিবারରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଲା ଗାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ପାଲା ଗାୟକ। ବାପା ବି କଳାକାର, ଧଡ଼ୁ ବାରିକ ବାପା କଳାକାର,
दादा मुरलीधर बारिक नाट्य निर्देशक सान भाई पाला गायक यही कलाकार परिवेश नहीं बेसी बड़ भाई प्रभाव संगीतटा मते प्रभाव पकई जेहेतु गोटे कलाकार परिवार बापा भाई समस्ते गोटे गोटे कलाकार से तार किछिटा प्रभाव आपण रहा आपण गोटे कलाकार हिसाब से संगीतर ए कलार आपण को डुबई देले गीत केबेठू आपण शिखिबा आरंभ कले मु गीत मोर होउछंती गुरु ओडिसी संगीतर गुरु प्रदीप कुमार दास तांकर पाखर मु क्लासिकल संगीत शिखी ओडिसी भोकाल सिंगिची कहबाक गले संगीत मंच रे मदनपुर माटी मते कि सब किछि देइछि मोर बंधु धीरेन कुमार रणसिंह मदनपुर माटी गोटे शिक्षा बहुल ग्राम से ग्राम मोर संगीत जीवन आरंभ होइछि कहले अत्युक्ति हेबो नाही आपण आरंभ ही संगीत गीत प्रति आग्रह थिला ना जेमति कि आपण कहउतिले आपण परिवार पाला गायक पाला करंती तो पाला प्रति भी किछि आपणकर मन थिला कि पाला करबा हो ए सब रे किछि रुचि रखुथिले कि ना संगीत ही आपण भीतर थिला संगीत जेहेतु मोर बड़ भाई गले पाला रे मु संगीत ऊपर के स्पेसिफिक बेस देली अच्छा जण तो पाला गायक बाहरले ओडिसा रोडे सुनामधन्य पाला गायक बाहरले तेणु मु संगीत ऊपर बेस देली तार भीतर पाठ पढ़ा भी चल थाए अच्छा पाठ पढ़ा भीतर संगीतटा तो सेटा निसार कलाकार सर निसार कलाकार से संगीत आपण भजन प्रति बेसी आकृष्ट हले भजन ओडिसी इतरु ही आपण आरंभ कले आज्ञा भजन ओडिसी छंद अच्छा यही सब मु आरंभ कली एबे आपणकर ए संगीतर यात्रा केमती चली जिते बड़े कोर्स सारिदेली ओडिसी कोर्स सारिदेली सारंग पाखरु सेते बड़े किछि नथिला अच्छा एमती किछि नथिला तापर एबे वर्तमान भलो चली एबे संगीतटा बहुत प्रसार रे चली भल सुंदर ट्रुप टी करिछि आज 20-25 वर्ष भल सुंदर ट्रुप टे करी सारा ओडिशा सारा भारत वर्ष भी संगीत ये करिछि हमर संस्कृति डिपार्टमेंट रो भजन संघर मु भी निजे संपादक अछि अच्छा ये संगीतर यात्रा आपणकर केते वर्ष हो गला ये मोर हिजबो 40 वर्ष पाखापाखि 40 वर्ष पाखापाखि माने जीवन अधा समय आपण संगीत रे दे दी छंती पूरा तो तृतीय क्लास रे सार संगीत रो आरंभ कर देछि कात धरि दिरे नावरिठू सीट तल मोर थिला मु जानिली जे मु तल गीतटा गाई पारुची अच्छा तले भविष्य रे किछि हेबे चाकरी टिए करथिल से चाकरी भी मते रखैलानी संगीत अच्छा अरे से संगीतर निशाटा एते भीतर रहितला जे चाकरी रे भी मन रहिलानी चाकरी रे भी मन रहिलानी ए संगीत एमती मते आगु को आगु नबागु चलला मु भी ताकू संगीत को पाथ्य करी चलली एई कलाटी को आपण नै छंती निजर पेशा निशा सब किछि कर नै छंती सब किछि ओके हम आ गुटे ओडिसी संगीत सुनिबा आज्ञा ओडिसी प्राण संगीनी रे हेला बड़ परमाद प्राण संगीनी रे हेला बड़ परमाद शुभे किरंजन धाईर जगंजन शुभे किरंजन शुभे किरंजन धाईर जगंजन मोहन मुरली नाद प्राण संगीनी रे हेला बड़ परमाद प्राण संगीनी रे हेला बड़ परमाद कि मधुर ध्वनि शुणी से मेदिनी
बढ़िया रवींद्र बाबू आधुनिकर जुग वर्तमान आधुनिक पिला समस्ते आधुनिक गीत चाहूँगी डांस पैटर्न गीत चाहूँगी धूमधड़क गीत चाहूँगी किंतु ता भितर आपण ओडिसी छांद चंपू ए सबू को रखिपारी ये सबूर वर्तमान डिमांड केम देखुंट ये सबूर गीत को चाहूँगी ना नहीं श्रोता ओडिसी छंद चंपू से तो अमलिन प्रतिभा से केबे मृत नहीं तार आम से आरंभ होइछु किंतु एबे आधुनिकर जुग टिके कमर्शियल उपर भी आम जाऊँ जदिओ निशारे कलाकार तथा पेशा करिया पई ये आधुनिक ताल सहित आधुनिक जुग सहित आधुनिक समय सहित ताल देगी भी आम गति करुच्ची किंतु ये ओडिसी चंपू छांद यार जो माधुर्यता रही वर्तमान गीत रे से भली आपण देखुछंती कि से गीत आ नाही से गुडा का किछि नाही तार किछि छिटा भी एथरे आसुनी किंतु परिस्थिति रे पड़ी आमे भी से समय को ताल देकी से गीत गाउछु किंतु भाबुछु हमर से अतीत कथा छंद चंपू जे गढ़ा हिची पुनी समय को नेकी परिस्थिति रे पड़ी की से गीत बिडी गाउछु किंतु एबे से गीतर किछि डिमांड रहउछि ओडिसी चंपू छंद ए सब डिमांड किछि निश्चित एबे रहुनी से रहिछि रहुछि रहिबे मध्य ताकू केबे बंद हो पारिबनी एबे भी म्यूजिक कॉलेज रु हजार हजार पिला उत्पन्न होछि संगीत जगत रे एबे भी छंद चंपू सब चलीछि एबे की ट्रेडिशनल परंपरा रे आज समाज आगे जाइछि ओके आ किछि गीत सुनिबा छंद गुटी गाउछि निर्मल चंद्र मंडले सर देवी राजी थिला प्राय दर्पक दर्पणे थिला माझी चाही कुमर कातर लेखी आरंभिला बसी विनय जानकी बल्लभ पदे चित मोर थाऊ राजसुता प्रीति कौशल्या को चिटाऊ बंधु ते ममते मु तोर सबुठारे बिकाउछि सुंदरी जेते दूरे थीब बंधु मने थीबु घेनी केते दूरे चंद्र केते दूरे कुमुदिनी प्रीति अभेद्यतांकर जेते दूरे थिले जिए जहार प्रीति अभेद्यतांकर जेते दूरे थिले जिए जहार ताहार बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आग को कौन लक्ष्य रखिछंती संगीत को नहीं ये संगीत तो जीवन आरंभ संगीत आरंभ होइछि संगीत रे सर जीवन जीव संगीत ही मोर जीवन आपण संगीत को नहीं स्वप्न देखी किछि एमती दिने आपण परिचित लाभ करिवे मंच रे गाइबे आपण को गीत समस्ते सुनिबे ना मुझेटा आशा करी नथिली जे मो संगीतटा को पाथय करी यही मोर प्रोफेशनटा हो बोली अच्छा घरे कहते मु चाकरी टे करे सकाळु जाई संज बेलू आसे किंतु मुझे जिते जानिली मोटी संगीतर छिटा टी किसी रोची
ସେ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଲା। ହୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକଟି ଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲି ସେଠି ସଙ୍ଗୀତ କିଛି ମୁଁ ପାଇଲିନି। ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗୀତର ସେଠି କିଛି ନ ପାଇଲି ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଛାଡ଼ିଯିବି, ହୁଁ ଏଟା ଚାଲିଯିବି, ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯିବି। ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଛାଡ଼ିକି, ତାପରେ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ହୁଁ ହୁଁ ପଶିଗଲି ଯାତ୍ରାରେ। ଆଚ୍ଛା ଯାତ୍ରାର ମଞ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ନେଇକି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଯାତ୍ରାର ବହୁତ କିଛି ଯାତ୍ରା ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳର ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ତବଲା ପ୍ଲେୟାର ସିଏ ହେଲେ ଆମର ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀ, ବଳରାମ ବଳ। ହୁଁ ସେ ମୋତେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିକି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଏବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କିଛି ହଁ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉତାରିଲେଣି ଦେଉଛି। ନା ନାଇଁ? ହଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 156-57 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଗାଇଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ନିଜର ଯେଉଁ କଳା ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଅନ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟିଏ ସେ ଗୋଟେ ବମ୍ବେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା, ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ କି ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ସବୁ କରିଦେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା, ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଛିଡ଼ା କଲା, କହିଲା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ ସାର୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସେ ହୃଦୟ ଏ ଯେଉଁ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିବ, ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ କଣ୍ଟାରେ 10ଟି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ତା ଛାତିରେ ମରା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲିଯିବ ମୋ ଘର ଭିତରେ ମୋ ପୁଅର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ 10ଟା ଟଙ୍କା ତାକୁ କେଉଁଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଓକେ ଏ କଳାକାରର ହୃଦୟ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା মিছে সিনামলি ডাকি ডাকি হে চকাখি, মিছে সিনামলি ডাকি ডাকি হে চকাখি, শুনিবাকু দুঃখ মোর কান তকল পথার, सकती नहीं तुमर तारिबाकु दुखी हे चकाखी, मिछे सिनामली डाकी डाकी हे चकाखी। डरी मरी लोक कहे तते दुख भारी, प्रभु तते दुख भारी, आखि छुई कुह दुख हारी छकाहारी, प्रभु हरी छकाहारी। सत मु कहुछि बोली, सत मु कहुछि बोली, देवी कोटि साखी हे चकाखी, मिछे सिनामली डाकी डाकी हे चकाखी। राधा को झुराई तुम्हें मारी छकी नाही, प्रभु तारी छकी नाही, राधा को झुराई तुम्हें मारी छ
ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାରିଛ କି ନାହିଁ করে যে তুমকু আস কান্দি মরে সেই প্রভু কান্দি মরে সেই বখানি বাসিলে তুম বখানি বাসিলে তুম গুণ সরি বকি হে চকাখি মিছে সিনা মিছে সিনা মিছে সিনা বলি ডাকি ডাকি হে চকাখি 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 बहुत बढ़िया रवींद्र बाबू आम कार्यक्रम सारिया पूर्व मु छोटिया आपंकर प्रतिक्रिया शेष प्रतिक्रिया नेबी ई आधुनिकता जुग भितर ई पारंपरिक गीत हो ओडिसी हो छांद हो चंपू हो भजन हो आकु केमती आग को बढ़ी परिबो केमती बजाई रही परिबो बजाय तो रहीपर छंद चंपू ओडिसी क्लासिकाल से केबे मृत हुए ना मनीष जितेबले पिंधुला खदी लुगा खदी पाइजामा पिंधुला एबी भी ता परंपरा आसिक से खदी पाइजामा आसी पहुँचला बेले आम बापा मैंने पिंधिकी जाऊे लुगा एबी भी प्राय लुगा बेले मनीष अतीत को केबे भूली पारे ना ये जो परंपरा ये जो संगीतर परंपरा जो आध्यात्मिक मनर संगीत भावना पारंपरिक गीत ताहा केबे मृत हो पारे ना निहाती आगो को बढ़ी रहिबो आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आज सुंदर सुंदर गीत शुणिले सुंदर सुंदर कथा कहले बहुत बहुत धन्यवाद आपण दुई जन को मध्य अनेक अनेक धन्यवाद कार्यक्रम को आहरी सुंदर करिथिबारो आज्ञा प्रभु जय जय तो दर्शक बंधु समय सरी कार्यक्रम को एट रखा हमको विदाय दिंतु नमस्कार ओडिशा